हाय गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ नमस्कार केनता अच्छे आपण मैंने आशा कर समस्ते भल थे। आज हूँ मंगलवार आउ मंगलवार वीडियो आपण मानक देखा आज एक्चुअली टाइम है 11:30 ना 12 बजला न मुई यहाँ गाधुचे एक्चुअली सही सेम प्रॉब्लम सब पकईकरी काली रखी बाकी आज भी काम वाली ना आसले बेले हेती लगी ना के निजे सब करवा के पड़ला तापर यहाँ गाड़ी पादी कर आसुचे आ बाबू शुईला शुईक उठला जेनता बाबू नाई रहे आपण मैंने भी जानीचन बेले ताके आम पाख घर जन से घर दे दीचे आउ से ताके धरी थे आर से दिन कांदुला बाकी आज ना कानबार तो केदा करुचे जे जाकरी देखमी तो आज वीडियो रे काना काना अच्छी चलून देखामी आपण मानकू आउ कड़ा कहमी चलो वीडियो देखामी बेसी कथा हेले ना वीडियोटा लंबा ही जैसी और कथाटा जो ही जैसी लोग क्या कर स्किप करी पलि जासन तो चलो देखामी वीडियो रे आके काना काना कलीजी। तब यहाँ ना शुक्रवार दिन एक्चुअली वीडियो क्लिपटा ना देते तो यहाँ बाबू स्कूल जाऊे आउ बहुत दिन पर बाबू स्कूल गला मैं भी मसे पर जा स्कूल गला आउे ना जेन दिही नसी थिला आ बाबू स्कूल भी नहीं जाई बोले मसे पर स्कूल गला आईटा ही दिन सकाल वीडियो तार आपा नाश्ता आनी सिंगड़ा और बिरीबरा बेले बोले यहाँ से खाऊचन बोले यहाँ आमर सानटा जाकर नहीं गा यहाँ तार आपा संगे खाऊचे आर साइड कपड़ा लता देखु तो मुई बाहर करी यहाँ करवार लगी कचबार लगी नुआखाई लगी सब काचबार लगी बाहर कर यहाँ तार बापाटा जाक बाकी घरटा सब काची करी आम घर के जाइली खाली हरा तार बापाटा दूरा थिला आईटा से बिरीबरा टिके खाऊचे आर कले कले इना तार बापा संगे ठिया ही देखुन आउ एंता करसी जे जाना खाऊले भी जीवा खाइबार लगी आउ आइंस छड़ा बाकी सब जे जाना माने हम टिके टिके ताके जाना खाऊले भी देसुँ आउ से टिके टिके खाइसी से छुआ लोग जेतकी तार खाइबार कथा खाइसी टिके टिके आर इटा तार बापा संगे इटा खाऊचे समकर आमर बाबू तार खाना नहीं खाए किंतु आउ किए अलग किए काना खाऊले कि जाकरी बसिकी खाऊथुबा आर आमर से बड़ भी से मैगी मुगा इटा सेटा खाऊले गा जीवा तार संगे खाइबा तापर देखुन यहाँ बड़ आमर स्कूल आसीगला आउ यहाँ देखुन मिठिया ही यहाँ स्कूल रू आसुचे से आउ ना क्या ये आमर 1:50 आड़े आएसी टेम्पोरे आएसी जैसी तार बापार संगे 7:30 आड़े जाएसी आ 1:50 के आएसी तो यहाँ देखो सक्स फक्स तार खोली दौचे आर आमर बटा जो स्कूल आएसी आमर सानटा नहीं बहुत खुशी हो जाएसी तमाने आसला बोलिकी से पूरा जानी देसी और नहीं थे नहीं ताके भल नहीं लगे आर खोजुथी इ घर से घर किंतु से आसीगले तार खुशी तमाने काना कहे पूरा नाची पकासी पूरा ताके देखी करी आउ ये खेलासी बेले कि से जानीगला मो दादा बोलिकी बेले नहीं से तार माने इटा के नहीं देखले नहीं इटा हुए नहीं रहे आर कि नहीं आग तो पहला आग तो बाबू बाबू बोलुला भाई बाबू बाबू नहीं बोलबा ना बाबू बाबू भी बोलू था आगो आउ ये से देखु तो ये जब बाथरूम के जी झाड़ा झुड़ी जा कबाटा दे देवा बेले आर नहीं कहन पूरा प्रलय करदेवा ताने घरटा पूरा फटई देवा आउ पूरा से कबाट कुबुट पिटी कर जाकर पूरा कबाट पिटी करी पूरा ताके खुल खुल बोली यहाँ करसी पूरा कांदी कांदी अथा मत कबाट दे देला बोली करी तो तापर यहाँ देखुन तापर एमती तो काम चलीचे तापर दिन जाक तो मोर एंता काम चली थी मिनटे मिनटे भी फुर्सत नाई न जिंदगी मोर जिंदगी तार माने एंता ही गला न मिनटे फुर्सत नाई न निजर लगे भी टाइम नहीं मिलवा निजे केनटा टिके निजर हिसाब रे करमी निजर तामने स्किन टिके इटा केयर करमी निजर हेयर टिके केयर करमी निजर फेस टिके केयर करमी बोले टिके टिके भी टाइम नहीं मिलवा मत तो घाय घाय लगसी जिंदगी बेकार आए ये छुआ पिला न घाटी हिकरी जिंदगी न जीवा बोलिकी बड़टा बड़ है न यहाँ सानटा फेर यहाँ देखुन पूरा अति विरक कर देसी तमाने एवं तो माँ माँ बहुत होचे कहारे निके नहीं जावा तार बापा निके भी बिल्कुल नहीं जावा आग वाले टी खेलुला यहाँ टिके खेलबार भी ना मत एत विरक्त लगसी जे ना कहून जार घरे लोग अच्छन नहीं जो माने बहुत लोग अच्छन बहुत लोग माने जने दुई जन जार घरे छुआ देखबार लगी थीसन नहीं से
ସେମାନେ ତାମାନେ ଦୁନିଆରେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମାନେ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ମହିଳା ମାନେ ସେମାନେ ଯାର ଘରେ ତାମାନେ ଜଣେ କି ଦୁଇ ଜଣ ଛୁଆ ଧରବାର୍ ଲାଗି କି ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ଅଛନ୍ ସେମାନଙ୍କନୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଆର୍ ଦୁନିଆରେ କେହି ନାଇଁନ। ଆର୍ ଏକଲା ଛୁଆ ସଂଖିଲବାରଟା କେତେ ମୁସ୍କିଲ୍ ଯେନ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ଜାନୁଥିବେ ଯେ କେତେ ମୁସ୍କିଲ୍ ଏକଲା ଛୁଆ ସଂଖଲିବାରଟା। ତାପରେ ଇନେ ମୁଇଁ ଇଟା ଛତି ରାନ୍ଧୁଛେଁ ଆଉ ଇଟା ଆଲୁକେ ଫ୍ରାଏ କରିଦଉଛେଁ ତେଲରେ ଆଉ ତାପରେ ଛତି ରାନ୍ଧମି ଆଉ ଆପଣ ସିଝା ଆଲୁ ବି ଦେଇପାରବେ। ତ ଏତେ ବିରକ୍ତ କରସି ନାଇଁ କାଁ ଦିନ ସାରା ପୁରା ମତେ ତ ଦିନେ ଦିନେ କାନ୍ଦି ପକାସି ପୁରା ଏତେ ତାମାନେ ଇଟା କରସି କାହାକେ ଗୋଟେ ଦେଲେ ତାମାନେ আমার ପାଖ ଆଖର ଘରକେ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ରଖି ରଖି କେତେ ରଖିବେ ମିନିମମ୍ ଅଧା ଘଣ୍ଟା କି ଘଣ୍ଟେ ରଖିବେ ଜଣେ ତ ସବୁବେଲେ ନେଇକିରି ନିଜ ଛୁଆକେ ରଖି ନାଇଁ ପାରେ ନା। ଆର୍ ବିଲକୁଲ ଖେଲବାର୍ ତ ନାଇଁ ବସିକିରି 5ଟା ଖେଲନା ଆପଣ ମାନେ ଦେଇଦେବେ ବି ଖେଲବାର୍ ହିଁ ନାଇଁ ବିଲକୁଲ ପୁରା ବଜ୍ଜା ହେଇଯିବେ ପୁରା। ଆର୍ କାଁ କର୍ମା ଜିନ୍ଦଗି ଚାଲିଛେ ଏନ୍ତି କରି ଆର୍ କାଣା ଖାଲି ନିଶ୍ୱାସଟା ନିଜର ମନେ ନେବାର ଅଛେ ବୋଲି ନଉଛେଁ ବାକି ନାଇଁକା ସବୁ ଯାକ ସେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ପଛରେ ନ ଯାଉଛେ ପୁରା। ଆଉ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଦେଇଦେଲି ଚିନି ଟିକେ ଦେଇଦେଲି ତାପରେ ସୋରିଷ ଦେଇଦେଲି ତାପରେ ପିଆଜ ଦେଇଦେଲି ପିଆଜ ଟିକେ ଲାଲ ହେଲା ପରେ ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଇଦେମି ମସଲା ଆମର ବଟା ମସଲା ସରି ପିଆଜ ଲେସୁନ ଆଉ ଡାଲଚିନି ବାଟିଥିଲି ଆର୍ ତାପରେ ଗୁଣ ମାନେ ଟିକେ ଏଠି ଦେଇଦେସି ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆର୍ ଗୋଟେ ମୁଇଁ ବନେଇଥିଲି ଘରେ ସବୁ ଗୋଟା ମସଲାର ଗୁଣ ସବୁ ଦେଇକରି ସେଟାକେ ଭଲସେ କର୍ମି ଆର୍ ମାନେ କଷିଦେମି ଆଉ ମୁଇଁ ଅଲଗା କିଛି ଗୁଣ ନାଇଁ ଦେଇ ହେରା ଦେଇଥିଲି ତାମାନେ ଜିରା ପାଉଡ଼ର ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର ଆର୍ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟା ମସଲା ଯେନ୍ ଆଇସି ତାର ସବୁ ଗୁଣ ହଳଦୀ ଟମାଟର ପାତଲଘଣ୍ଟା ଏନ୍ତା କରି ଦେଇକରି କଷି ଦେଇଥିଲି। ଆର୍ ଆପଣ ଛତି ଦେଖା ତ ଜାନି ମାନେ ରନ୍ଧା ତ ସରି ମୁଇଁ କାଣା କହୁଛେ ମତେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇହାଦେ ବି ଯେନ୍ ବୟସ ଦଉଛେ ନାଇଁ ସେ ସିଆଡ଼େ କାନ୍ଦୁଛେ ଯେ ନାଇଁ କାଁ ସେଟା ମୋର ମାଇଣ୍ଡଟା ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛେ ବୋଲି ମୁଁ କାଣା କହୁଛେ ବି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବାର ପୁରା। ତ ଏଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ ଏନ୍ତା କରି ରାନ୍ଧି ମାନେ ଏନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ଛତି ରାନ୍ଧସି ଆପଣମାନେ କେନ୍ତିକି ରାନ୍ଧସନ୍ ଯେ କହିବେ। ମସଲା ତାପରେ ହେଇଗଲେ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଦେଇଦେମି ପାତଲଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲେ ଛତିକେ ଦେଇଦେମି ଆପଣମାନେ ସୁଖା ରାନ୍ଧିଲେ ବି ଚଲବା ଆର୍ ପାନି ଦେଲେ ବି ଚଲବା। ତ ଦେଖୁନ୍ ମସଲାକେ ମୁଇଁ ଏଇଟା କରିଦେଉଛେଁ ଆଉ ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓକେ ସ୍ପିଡ଼ କରିଦେଇଛେଁ ଯେ ଏତେ ସ୍ପିଡ଼ ହଉଛେ ନହେଲେ ସ୍ପିଡ଼ ମୁଇଁ ନାଇଁ ରାନ୍ଧେ ଜହ। ତ ଦେଖୁନ୍ ଏଇଟା ଆର୍ ଯେତେ ବଡ଼ ହଉଛେ ନାଇଁ କାଁ ହେତେ ବିରକ୍ତ କରି ଦଉଛେ ପୁରା। ଆଉ ଏନ୍ତା କରି ମୁଇଁ ଛତି ରାନ୍ଧସି ଆପଣମାନେ କେନ୍ତାକି ରାନ୍ଧସନ୍ ଯେ କହିବେ। ଆଉ ଚାଲିଛେ ଏନ୍ତା କରି ଜିନ୍ଦଗି ଚାଲିଛେ କେନ୍ ଦିନ ଚାହିଁଲେ ଭଲସେ ରାନ୍ଧିକରି ଖାଇପାରସୁଁ ଆଉ ଦିନେ ଦିନେ ଯେ ଖାଲି ଆଲୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଉ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଖଟା କି କାଣା ଖାଇଦେସୁଁ ଆମେ ମା ପୁଅ ଖାଇସୁଁ ବେଲେ କେନ୍ ଦିନ ଯଦି ଭଲସେ ରହେବା ତ ଭଲସେ ରାନ୍ଧସୁଁ ରାନ୍ଧି ରୁନ୍ଧା ମାନେ ଶୁଇସି ଯେନ୍ ଦିନ କି ଖେଲବା ଯେନ୍ ଦିନ ଆଉ ଯେନ୍ ଦିନ ଖାଲି ମା ହେଇକିରି ପାଇ ହେବା ସେଦିନ ହେନ୍ତା ସାଧା ଟିକେ କାଣା ରାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ଖାଇ ଦେଇକିରି ଆମେ ମା ପୁଅ ଥିସୁଁ। ଆର୍ କେନ୍ତା କରବ ଆର୍ ତାମାନେ ଦେଖବାର୍ ଲାଗି କେହି ନାଇଁନ ବୋଇଲେ କି ନି ଇ ଲୁକନ ସବୁ ଆଉ ସେ ବି ଆମର୍ ବଡ଼ଟା ବି ହେତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ ସେ ବି ଛୋଟ ହେଇଛେ ଆଉ ତାହାକେ ବି ଜର ଜୁରି ଏବେ ହଉଥିଲା ସେ ବି ପାଇ ପାକ୍ ବେଶୀ କରି ନାଇଁ ପାରେ ବୋଲେ ସେ ବି ଛୁଆ ହେଇଛେ ସେ ବି ତାର୍ ଖେଲରେ ବିଜି ଥିସି ତାହାକେ ହେଲେ ସବୁବେଲେ ଦେଖ ବେଲେ ବି ନାଇଁ ଦେଖେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବି ତାମାନେ ତାର୍ ବି ମାଇଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚୁଅର ନୁହେଁ ହୁଏ ବେଲେ ସେ ବି ତାର୍ ଖେଲ ବୁଲରେ ଏରା ଦେସି ବୋଲେ ଇ ଲୁକନ ସବୁ କିଛି ବେଲେ ହେତିର୍ଲାଗି ନାଇଁକେ ଯେନ୍ ଦିନ ଜାଣା ହେସି ଆମେ ଘାଣ୍ଟି ଦେସୁଁ ମୁଇଁ ମାନେ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରିବେ ମୋର୍ ରନ୍ଧା ଅଧା ଘଣ୍ଟା କାଟବାଟା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି ନହେଲେ ଅଧା ଘଣ୍ଟାରେ ମୁଇଁ ରାନ୍ଧି ବାଢ଼ି କରି ସବୁ ଇଟା କରିଦେସି ଅଧା ଘଣ୍ଟା ନ ଲାଗ୍ସି ମୋର୍ ରନ୍ଧା ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଲାଗେ ବି ନାଇଁ ମୋର୍ ରନ୍ଧାକେ। ଆର୍ ରାତିଟା ଦେଖୁନ୍ ମୁଇଁ ଖାଉଛେଁ ଏଇଟା ଭାତ ଆଲୁ ପାତଲଘଣ୍ଟା ଆର୍ ଛତି ଆଉ ଏଇଟା ରାତି ମୁଇଁ ଖାଇଦଉଛେଁ ଯେନ୍ ଦିନ ଭାତ ଥିସି ମୁଇଁ ଖାଇଦେସି ବାବୁ ଆଉ ତାର୍ ବାପା ନାଇଁ ଖାନ୍ ଆର୍ ଯେନ୍ ଦିନ ନାଇଁ ଥାଏ ତ ରୁଟି ଖାଏସିଁ। ତ ଛତି ଇଟା ଥିଲା ସକାଳର ଆଲୁ ପାତଲଘଣ୍ଟା କରିଥିଲି ରୁଟିରେ ବାବୁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ସେ ବି ଛତି ନାଇଁ ଖାଏ ଆଉ ତାର୍ ବାପା ବାହାରୁ ଖାଇକିରି ଆସିଥିଲେ କାଣା ଯେ ନାଇଁ ଖାଏ ବେଲେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାତ ଏଇଟା ଖାଇଦଉଛେଁ। ଆର୍ ଭାତ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେବେ କେନ୍ତା ମତେ ଭାତ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ତରକାରୀ ଜାନିକରି ତୁନ୍ ତରକାରୀ ଜାନିକରି ନାଇଁକେ ମୁଇଁ ଭାତ ବି କେନ୍ ଦିନ ଖାଇଦେସି। ତ ଯେନ୍ ଦିନ ଭାତ ଥିବା ଆମେ ଭାତ ରଖୁ ନାଇଁ ଆର୍ ଆମର୍ ଇନର୍ ପାନିରେ କିନି ପଖାଲ୍ କର୍ମି ବେଲେ କିନି ଆର ଦିନ କେନ୍ତା ହେସି କତ ସେଟା ପୁରା ଫନଫନେଇ ଯାଏସି ଗନ୍ଧି ଯାଏସି ତାମାନେ ଲୁକଟା ବାସି ପଖାଲ୍ ହେସି କିନି ଆମର୍ ଇନର୍ ପାନିରେ ବିଲକୁଲ ବାସି ପଖାଲ୍ ଭଲ୍ ନାଇଁ ହୁଏ ବୋଲେ ମୁଇଁ ପଖାଲ୍ ହିଁ ନାଇଁ ରଖେ। ଆର୍ ଖରା ମାସେ ଟିକେ ଖାଲି ବାସି କର୍ସି ଖାଲି ଆର୍ ବାସି ଖାଏସୁଁ ନହେଲେ ବାକି ଦିନମାନଙ୍କୁ ଯେତ୍କି ରାନ୍ଧସୁଁ ହେତ୍କି ନ ଖାଇଦେସୁଁ ଭାତ ଭୁତି ଆର୍ ନାଇଁ ରଖୁ ଆମେ ଗନ୍ଧି ଯାଏସି ବୋଲିକରି।
आर मुई इटा खाऊचे भी आर मोर आगे दुई बाप बसीचन आर से जे मोर पाके आइमी आइमी बोलचे तारपर फेर टिके जीवाके मोर पाके आसबा आउ फेर एतरक मनु भात टिके खाइबा आर फेर कले कले रहबा। तो कार कारण ता सही छे जे आपण माने कहबे जन माने ऑब्वियसली जन माने एकला रहउतबे समानकर संगे एंता ही होउतबा आर आमटा एक्चुअली तार बहुत लोग ऊपर माने गोटे पर्सनल आसवा जे तार मामा दादा ना धरन काम एक्चुअली से माने भी काम करसन सामने भी जब माने करसन सामने भी दिन जाक नहीं रहन घरे राति आसले धरसन राति आइले जतकी धरवा कथा से धरसन से भी दिन जाक काम करी करी आसबे आउ छुआ के धर 4 घंटा बेले तो नहीं धरी पारन ना बेले इटा हूँ कथा है आउ चलो मुई भी खाई देसी आउ राति रे तापरे टायर्ड लागला ना सुईमा। तो आज वीडियो एतकी रोचे बाय।